Welcome to Terra Talk Podcast. So, welcome to our episode 11. So, Manajud, road to 20 na ni. Road to 2015 sa. 15 sa. Oh, then 20. So, di ba? Who would have thought from 0 to 11? No, kuha na dyan, mag-start na dyan. Yes. mo. Okay, let's go straight to our topic. So, our topic for today, kay kanina, nang utana ni Magud. Kuan ko no kanang how much life insurance coverage should I need? So, pila man jud akong Mo na yung pinaka common question that I can search online. No? Oo, na pila man gyud ang kailangan nako nga coverage. Oo. Pila man gyud ang Makaingon life ka insurance. nga 100% insured na siya. Yes. Yan na. Mm. So, naay mga pangutana, and then ang una nga pangutana about ingana, no? So, what are the key factors to consider when calculating how much life insurance coverage should I get? Key factors para makakompute pila gyud ang life Yes. insurance. Number 1 for me is ang edad sa imong anak. Until when sila pwede maging independent. So, for example, ang bata nimo age 10, or let's say 5 years old na bata, pila ka years before siya maging independent na pwede siya maka-work? Ideally, karon considering na may K-12, so nga age 21 na siguro. age 21 pa, no? Mas taas pa kayo. Imagine that will be 16 years before sila maging independent. No? So, imo na siyang iphod. Pila man ang tuition fee ana sa bata. For example, napaskwela kag bata karon. Let's say tuition fee, let's say 50, lang 30,000. Nya butanta every year 30,000 yun, okay? Nya times na mo og 16 years. So kailangan ka og 480,000 ibilin for the education lang sa bata. Knowing nga tag 30,000 ra every year ang tuition. Consider na nimo na until when maging independent ang bata. Number 2, consider nimo kung nakay mga utang. Yes. For example, nakay sakyanan. No? Ang sakyanan ba yes na sa insurance, pero accident, mga cars, wala gyud to pay off the remaining payables kung napakay kailangan bayaran. So, for example, napakay kailangan bayaran nga 300,000 or 400,000 sa life insurance, sa car nga imong giloan. So, imo sa na-consider, okay, katong 480,000 for my child plus 400,000 nga para sa sakyanan in case lang, okay? So, 880 na. O niya ang daily pa sa family. So, i-consider yun na ang mga current mga debts and income replacement and mga future expenses sa family. Kalisod ko no, mabilin sa let's say, utang. Ikay type na papa nga, ganahan ko nga, ikakasal sa kong bata na ako'y mahatag nila sa kwarta. So, even though wala na ka, pero giset aside nimo sa insurance nga, kini nga portion sa money, bigla na ko siya 500,000 para sa iyang wedding. Diba? Even though wala na ka, but your value as a parent, nagbilin ka og money ba for sa marriage niya. Kasi ang future, no? Yes. Ito din doon siya paminawon sa Ingana ba, no? Papa, mama, oo. Yes. And then, how do personal financial obligations like mortgage, children's education, impact the amount of life insurance coverage one should have? It's good. Grabe gyud og impact labi na sa mga child. Sa mga children bitaw nga kanang ilang education. Yes. How will they pursue? Nakoy kaila nga pagka wala sa ginikanan na undang yung eskwela. Kay kana laging wala gi kagasto. No? So it really jud mas maayo gud kung mostorya kag financial advisor. Mostorya jud ka o kanang mga inana gid ba like sa imo gyung ganahan gid ka og nindot nga protection para sa imuha nga kailangan gyud na maigo tanang aspect about income protection. Sit down with a life insurance advisor, talk to them unsay mga options, and then
Basin, ikaw pa makaingon sa financial advisor nga, sir, pwede ko mastorya about ani mo na kung current utang, no mo ni ang kanang edad sa kung anak karon, yang pila in kaso before siya maging independent. So, nako ka nag-role ang current na imong income, mga expenses, and then the child's future. Especially kanang mortgage, no? Mortgage na siya, no? And then, yeah, the third question is, how does one's current lifestyle and future financial goals affect the decisions and the amount of life insurance needed? Agad sa lifestyle. Yes, mag-agad sa lifestyle. Let me give you a scenario, no? For example, ang family, no, nga nag-live og condo. Let's say condo. Okay? Yes, naay condo. The lifestyle is great. Pagamatay sa owner sa condo or the breadwinner of the family, ang condo, they call it home before. Pero wala na may income to sustain the lifestyle na naapatong breadwinner. Na-call na lang siya, instead of home, it's only a house or an apartment. Okay? So, kung sa lifestyle nimo ikaw, parent ka, i-maintain nimo, pa-calculate ka, pila man ang kani, and ano yan pag-compute para na sila transition o sa sila maka-affect. Pila ang income sa family or breadwinner lang. Pila may yung income sulod sa family. Let's say mag-income sa 50,000. Times na siya 12 months. Okay? And then times 5 years or even 10 years. Nga naay 50,000 pesos every month for the next 10 years. Mao na. Para ma-maintain nilang lifestyle. Or makapangita silang paagi to earn more. Yes. Quick story, I think when I just started, namatay iyahang ba nga seaman niya, naka-file siya claim dito sa office. Naka-file siya og claim and then naka-bayad sila sa remaining bayranan sa car, na-pay off ng car, and at the same time, nakahimo siya business. Pero sa business, I think naka-remember ko yung muna nag-share sa ko. Katapugid siya nga wife, no? Mo to siyang, murag, dili gid siya ganahan sa coverage ba? Against kayo iyang asawa nga magkuha siya og life insurance katong seaman. Liman ka niingon ang asawa, ayaw na kay gasto. Di ko ka-blame sa wife kay basin wa siya kasabot sa importance or nakadungog siya someone who is not in the industry nga mo na iyang outlook sa life insurance. But then iyang husband, since ni-push ko siya focus insurance because I know the importance of it. And then kitsa may naka-rip sa tanan nga gi-plan sa iyang husband. Siya asawa. And then, probably siguro, now nga, naka-realize siya, mo din siya. Probably, nalasiguro siya other policies. Yes. Yeah. After na, nag-add siya lang yung policies sa mga bata. Yes. And also sa iya. Yep. So, mana, to maintain the lifestyle, compute yun na pila ang masud na income sa family. Yes. Okay. And then, what are the differences between term life insurance and whole life insurance? And how might this affect the coverage amount one should choose? So, term and whole life. Term, ato mo ginang permi discuss, no? Yes. Sa term insurance is pwede gyud barato ra mo gyud na siya, kaya taas ang coverage. Yes. Ang whole life naalang gyud kay pwede makuha nga kwarta while you're still alive. Okay, pwede ra man sad sa term kay ang critical illness it's a living benefit man. Yes. Diba? But for example, retirement wala gyud na siya sa term insurance. Okay? So, for me, no, ang question man good, how might this affect the coverage amount one should choose? Depende gina sa imong capacity to pay. Yeah. Okay? If you're a new business owner, a new professional, okay, doctor ba ka or a young professional or bago pa lang ka nagtrabaho, my suggestion, mas maayo gyud magkuha ka og term insurance. Oo. Kay barato raman, for this context, a 1.5 million nga life insurance naara sa tag 1,000 kapin. 1.5.
and then 1 million na critical illness na. Okay? No. Yeah, kani, a 30-year-old female, okay? 5 million. 5 million ang Total life coverage, insurance. Life insurance. No. Plus 5 million na accidental death. 10 million na total. Oh. Ang annual is only 18,000 pesos. Considering dako jud exact coverage. Dako ka na 5 million, 18,000 ra per year. So that's the advantage of term. Gamay imong bayaran, dako yung coverage. Pero kung ganahan ka na kay ma-enjoy during your retirement, na yung mga returns, Yes. no? Go with the whole life insurance. Yes, taas-taas mang gid imong bayranan ana, pero look at the benefits. Masya ka, mas dako. Kini ako explain. I have a client who has ganahan siya butangan insurance ang anak. Butangan insurance. Ang anak 4 years old. Okay? So we choose an endowment plan. Endowment plan. Ang sa endowment plan, ano siya? Ang bata is the insured. So ang bata na siya life insurance of 2 million until she reaches 65. Okay? Ika 65, mawa ng life insurance. Pero 2 million. Okay? 2 million. Now, ika 15 years old sa bata, kay 10 years to pay, so 4 years old to 14, mo na nga year nga mag-pay. Pero covered ng 2 million since day 1. Okay? And then, napa na additional 1 million for the accidental death. Okay? Again, covered until age 65. So, 3 million total. Now, ikaw magbayad, ika 14, ika 15 anak, the child will receive 100,000 pesos. At least 1%. 10% of the face amount. No? So, 100,000 pesos, guys, every other year until age 64. Imagine, no? So, that's 24 years na mag-receive of 100,000. And that's a total of 2.4 million. And then by the age of 65, the child will receive, di na child, no, kay 65 naman, 1 million pesos. So, ang total nga guaranteed na madawat is 3.4 million. Oh my God! Okay? That is for endowment plan. Endowment plan, 3.4. But that's also a whole life plan, sad, no? 3.4 million. Pero ang imo rang ihatag for the next pila pa ka years, let's say 10 years, is only 1.4 million. So imong kwarta ni double. Double siya. Now, wa pa ko ni story about dividends. At age 60, the child will receive 1.5 million. Projected with 3% dividend. Additional. So 3.4 plus 1.5, pila na? Mas mga 4.9 million. I-minus sa 1.4 nga premium, pila nga? Dako, whichag ko 3.5. Ginansya. Imagine. So that's the advantage of whole life. Whole life. Hindi mo siya ng whole life, and maybe in the future, amo na topic sa whole life insurance term, endowments, Yes. especially education plans. Correct. The next episodes. Yes. Okay. And then, mo to siya, the last question is, how often should someone reassess their life insurance coverage, and what life events might trigger a need for review? Okay. Ideally, as financial advisors, 6 months yun mag-review. Policy review. Yes. Okay. But, pwede siya mag-policy review every time na ay life event. Yeah. What are those? Marriage. Yes. Okay? Policy review ka sa marriage. Baby. Nanay baby. Okay? Or, isa pa, let's say, mobalhin ka og laing balay. Magpalit kag balay. Ano man? Kailangan kag MRI. Mortgage Redemption Insurance. Ato sa nang i-discuss. Ato sa nang istorya. No? Kuha kag sakyanan. Mag-storya na sa na. Okay? So, basta every time na life events. Okay? Baby, skwela na. So, it's really important, and mag-reassess yun ka sa imuhang life insurance coverage, because we will ask
Gani, ask this question, sa imong coverage karon, are you 100% covered? If 100% ay napagkuha. Yes. Okay? Use your money to other tools nga mo daghan ng kwarta. Pero kung kuwang, tabaki, start lang yun. At least mag-start kag usa, duha. Magtakoy mo income, covered ka. Okay? Yeah, you need to reassess if kanya kung coverage ba, is this enough? Just like ato example bitaw, nga mo gi-mention nga katong itong airbag ba? Sa kanan, no? Yes. Katong if you know Shaquille O'Neal, no? He's 7'1". Pila na siya ka-pounds, I don't know, 300 or sa kadaka. Pero imagine na lang, inani ang concept ba? Kay sasakyan na naman ganyan airbag to protect you. Kaso ma-aksidente. Yes. Ikaw, mura kag Shaquille O'Neal. Yang airbag inanir ka So, ang impact mo, di siya ka-cover ni mo. Cover na siguro na kiya ni Shaquille O'Neal. So, muna, in relation sa life insurance, dako kay ka o ma-bring sa family as breadwinner ba? Daghan kay ka kwarta matag na. Pero, simbako kwao na ka ni Lord. Yes. Ang imuhang insurance, pero tirang gamaya. It will only sustain siguro mga 5 months, 1 year. Yeah, maximum siguro mga 2 years. 2 years na max or 3. So, review your policy. Check if you're 100% covered. Especially if you're a business owner. Yes. Watch our other episode about business gap insurance. Yeah. Kato, makatabang ito niyo. That was our episode 8. Yeah, episode 8, business gap insurance. Tanawa lang dito sa among YouTube channel and our Facebook page. Yeah, and then, that's it for our episode 11. Pila man jud akong coverage day dapat nung akong in-need. So, that's it for episode 11. If you want to open up other topics, gusto na mong kato mong ipang mention in the near future, amo to silang pag-discuss. Daghan to siya akong gi-mention. Amo to discuss in the future, right? Yes. So, that's it for today and have a great weekend. Thank you guys. Bye-bye.